Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, insyaallah malam ini kita akan munaqashah Miza Hafiza Al-Amin juz 1. Jadi malam ini kita akan kasih pertanyaan 5 pertanyaan kepada kakak Hafizah yang saat ini usianya 5 tahun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum Am lam tuzirhum la yu'minun. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gishawa wa lahum azabun alim. Terus Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin yukhadi'una allaha wal ladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum azabun alimun bima kanu yakzibun. Summa afawna ankum min ba'di dzalika la'allakum tashkurun. Saya ulang. Summa afawna ankum min ba'di dzalika la'allakum tashkurun. Wa iz atayna Musa kitaba wal furqana la'allakum tahtadun. Terus Wa iz qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum wa iz qala Musa liqaumihi wa iz qala Musa liqaumihi ulang wa iz qala Musa liqaumihi wa iz qala Musa liqaumihi ya qaumihi innallaha ya'murukum وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة Qul attakhuztum indallahi ahda falan yukhlifallahu ahda am taqulu
nalallahi ma la ta'lamun. Bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bi khoti'atu wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Walladzina amanu wa amilus solihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Wa iz akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallaha wa bil walidaini ihsana wa zil qurba wal yatama wal masakini wa qulu linnasi husna wa aqimus sholata wa atuz zakah. Terus Wa atuz zakah summa tawallaitum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. walau annahum amanu wattaqaw lamasubatun min indillahi khair. Lau kanu ya'lamun. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu zurna wasma'u walil kafirina azabun alim. Ma yawaddul ladzina kafaru min ahlil kitabi walal musyriki la ayyunazzala alaikum min khairin min rabbikum wallahu yahtassu bi rahmatihi man yasha wallahu dzul fadlil azim. Terus Mana? Mana min ayatin aw nusiha na'ti bi khairin minha aw misliha. Alam ta'lam annallaha ala kulli syai'in qadir. Alam ta'lam annallaha lahu mulkus samawati wal ardh wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. Wa wasso biha Ibrahim banihi wa Yaqub ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Am kuntum syuhada aiz
hadara Yaqubal maut iz qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabatum wa la tus'aluna amma kanu ya'malun. Terus Waqulu ya. Waqulu kunu hudan aw nasara tahtadu qul bal millata Ibrahim wa ma kana minal musyrikin. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail an tahira wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiyan nabiyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin wa nahnu lahu muslimun. Ya, cukup. Alhamdulillah, kami telah melakukan munakasyah atau tes hafalan juz 1 untuk kakak Hafizah, dan alhamdulillah kakak Hafizah lulus dengan predikat jayyid. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.